Today we are going to discuss solve examples from the topic 1 and onto functions. আমি আজি 1 আৰু onto ফাংচনৰ ওপৰত বেছ কৰি অৰ্থাৎ একৈকি আৰু আস্বাদক ফলনৰ ওপৰত বেছ কৰি কেইটামান প্ৰবলেম তোমালোকৰ কাৰণে সলভ কৰি দিম very easy technique using very easy technique use কৰি দিম so that you can attempt any questions. মই আগতেও কৈছো at first you go through the definitions of 1 and onto functions. 1 আৰু onto function অৰ্থাৎ একৈকি আৰু আস্বাদক ফলনৰ ডেফিনেশন দুটা খুব ক্লিয়াৰ কনসেপ্ট লৈ লবা তেতিয়া we can solve the questions and you can easily understand the solutions also. So without any delay let's go one by one. আজি দুটা মান কৰি দিম মই তোমালোকৰ কাৰণে মই এটা questions লৈছো এক নম্বৰ show that f is the functions form r to r defined by fx is equal to 3x cube plus 5 is a bisection. Bisections means 1 and onto proof কৰিব লাগে definition এটা আমাক দিয়াই আছে so 1 ৰ কাৰণে কি কৰিবা তুমি let x1 x2 belongs to r a r2 কি domain such that f of x1 is equal to f of x2 that is 3x1 cube plus 5 is equal to 3x2 cube plus 5 that is x1 is equal to f2 therefore f is 1 eta hol next onto karone কি কৰিম let small y belongs to capital R. R2 is a codomain. Codomain such that f of x is equal to y. Ebla same process. Protect to onkot eke technique ote moi solve kori asu. 3x cube plus 5 is equal to y. That is x is equal to y minus 5 whole divided by 3 to the power 1 by 3. So x or value palo this belongs to r domain does same language for all y belongs to r codomain there exist a line to sobe likhe diba x is equal to y minus 5 by 3 whole to the power 1 by 3 belongs to R domain such that f of x is equal to f y minus 5 by 3 whole to the power 1 by 3 is equal to 3 y minus 5 by 3 whole to the power 1 by 3 whole to the power 3 plus 5 is equal to ho jabo y. Therefore, f is onto. Etia moi f is 1 pallo, f is onto pallo. Hence, f is a bisection. This is the answer. Ekebare সহজ অংক same process use koisu I am using the same language here gotike agor onko bilakor logot tumaloke different nopua so buji paba screenshot maridba ghor practice koriba 2 number questions loisu let capital A is equal to x belongs to r such that minus 1 less or equal than x less than 1 this so that f is the functions a to b defined by fx is equal to x modulus x is a bisection. Ako moi disu 1 aru onto proof kobar karone yate capital A to this is one x belongs to r such that minus 1 less or equal than x less or equal than 1 functions to define korise kenake this proof kobo lage ki is a bisection tamane 1 aru onto proof kobo lage ako সহজ অংক এবিলাক তেনে let x1 comma x2 belongs to such that
x1 is not equal to x2. This implies x1 modulus x1, x2 modulus x2 is not equal. That is f of x1 is equal to f of x2. Therefore, f is not 1 1. আমি পাই গ'ল এটা সেকেন্ড পার্টটো প্রুফ কৰিব লাগিব সেকেন্ড পার্টটো কি হ'ব মানে অনটো প্রুফ কৰিবৰ কাৰণে সোয়াচোন উই হ্যাভ কি দিয়া আছে আমাক fx is equal to x modulus x modulus x ক মই ইয়াত ডিফাইন কৰি দিম greater or equal than 0 modulus x is equal to x হ'ব if x greater or equal than 0 x minus x comma if x less than 0 তাৰ মানে x square if x greater or equal than 0 minus x square if x less than 0 তাৰ মানে ইয়াত চোৱাচোন তোমালোকে দুটা প্যাৰাবোলা পাই আছা fx is equal to এবাৰ হ'ব x square আৰু এবাৰ হ'ব x less than x square ৰ কাৰণে লৈছো x greater or equal than 0 আৰু fx equal to minus x square if x less than 0 দুটা হ'ব আমাৰ এতিয়া মই কাৰণ ইয়াতে greater or equal than 0 টো দিছে সো এপিনে গুছি যাব সো এটো হৈ গল y is equal to x square আৰু এটো minus x square x less than this is y is equal to minus x square এটো হৈ গল minus 1 এটো হৈ গল plus 1 তো আমি এনেকা লৈ লব পাৰো this এটা আমি দুটা ইন্টারভেল পালো এখিনি হৈ গল 0 এটা হৈ গল 0 আৰু 1 এটা হৈ গল -1 আৰু 0 এটা মই চাই লোৱা কেনেকৈ কৰি দিছো 0 less or equal than x less or equal than 1 যদি এখিনি ইন্টারভেল লও this implies fx is equal to x square takes all values between 0 and 1 including 0 and 1 হেতু মই দেখিবা মই এখানে শর্ট ফর্মত লিখি দিছো including 0 and 1 সব ভ্যালু লব fx এ 0 আৰু 1 ৰ মাজত থাকা ওকে সিমিলারলি আৰু এটা ইন্টারভেল আহি যাব কিমান -1 less or equal than x less or equal than 0 this implies fx is equal to x square takes all values between -1 and 0 including -1 তাৰ মানে -1 ও ইনক্লুড হৈ থাকিব এটা দেখিছা তুমি সরি এটো হ'ব মাইনাস নেই মাইনাস এটা কি দেখিলা x স্কয়ারে এখিনি ভ্যালু লয় -x স্কয়ারে এখিনি ভ্যালু লয় দ্যাট মিন্স ইয়াৰ পৰা মই ক'ব পাৰো fx takes all values between -1 and 1 this implies range is equal to কাৰ সমান হ'ব range is equal to codomain or সমান হৈ যাব therefore f is onto তাৰ মানে sorry এইটো not লিখি দিছো ভুল কৰিছো f is 1 1 f is 1 1 এটা তুমি চোৱাচোন f is 1 1 হল f is onto হল hence f is a what bisections follow this is the answer তোমালকে লাগিলে স্ক্রিনশট ইম্পর্টেন্ট অন কোয়েশ্চন এটো এটা so that f is the functions from n to n defined by f of n is equal to n plus 1 by 2 if n is equal to odd n by 2 if n is equal to even is not 1 1 but onto functions to দিয়া আছে ডিফাইন কৰি দিছে এটা মই প্ৰমাণ কৰিম যে এই functions to 1 1 নহয় কিন্তু onto হ'ব very important questions এটো ফাইনাল পৰীক্ষাত দিছিলো আমরা ফাইনাল পৰীক্ষাত এইচএস ফাইনাল পৰীক্ষাত দিছে সিবিএসই পৰীক্ষাত আহি থাকে সলিউশন তো 1 1 ৰ কাৰণে মই কি কৰিম চোৱাচোন দুটা সংখ্যা লৈ ললো লেট
1, 2 belongs to capital N domain. Natural number লৈ ললো দুটা কিন্তু 1 to সোয়া odd 2 to even. So f of 1 is equal to কিমান পাবা 1 to যেহেতু odd এইটো ডেফিনেশনত বহাই দিছো f of 2 ললা 2 to even number. This is 2 by 2 is equal to 1 পাই গলো এতিয়া কি দেখিলা তুমি f of 1 is equal to f of 2 দুইটা সমান but 1 is not equal to 2 therefore f is not 1 1 এইটো आंसर লাই গলো একেবাৰে সহজ দুটা সংখ্যা লৈ লৈছো ইভেন আৰু অড লৈ লৈছো তাৰ পিছত ইয়াত এডজাস্ট কৰিছো চাবা মোৰ দেখিবা অড হলে এটো হ'ব ইভেন হলে এটো হ'ব এতিয়া অনটো কাৰণে অনটো কৰিবৰ কাৰণে তুমি চোৱা ইয়াত সংখ্যাটো দুটা হৈ আছে odd or even গটিকে let small n be any arbitrary element of capital N ধৰি ললো capital N or এটা small n এটা মৌল এতিয়া মেইন কথাটো হল কি এই small n টো either it may be odd or it may be what even দুটা হ'ব পাৰে যুগ্ম হ'ব পাৰে অযুগ্ম হ'ব পাৰে if small n is an odd natural number ধৰি ললো odd natural number this implies twice n minus 1 is also an odd natural number such that f of twice n minus 1 is equal to এই definition তো বহাই দিয়া tamane n পাই গল okay similarly if small n is an even natural number this implies twice n is also an even natural number such that f of twice n is equal to twice n by 2 that is এতিয়া সোয়াসন আমি কি পালো ইয়াৰ পৰা যদি odd natural number হয় তেতিয়াও n পাইছো even হলেও n পাইছো এটা মই ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়া কেনেকৈ লিখিম সোয়া does for every small n belongs to capital N ইয়াতে লিখি দিম even or odd n or mantu even হ'ব পাৰে odd হ'ব পাৰে problem নাই there exist each premise in capital n ত থাকে প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে premise টো ক'ত থাকিব n ত থাকিব therefore f is onto মই এখানে কৈছো তোমালোকক ডেফিনেশনস মেইন ইমেজ কি প্ৰি ইমেজ কি ডোমেইন কি কো ডোমেইন কি ৰেঞ্জ কি এবিলাক all at once তুমি রিমেম্বার কৰিব পাৰিব লাগিব then you can understand এবিলাক ইজি প্ৰবলেম একেবাৰে n এটা এলিমেন্টস লৈছো এটো ক'ত থাকিব সদায় কো ডোমেইনতে থাকে এটো প্ৰি এক্সিষ্ট প্ৰি ইমেজ মানে আগৰটোত গৈ পেলাই থাকিব in n f is onto very easy questions next আৰু এটা questions লম very important you have question লৈছো so that the greatest integer function f is the functions from r to r by fx is equal to this is neither 1 1 nor onto এটা greatest integer functions বৃহত্তম অখণ্ড সংখ্যা বুলি কয় অসমীয়াত এটো 1 1 ও নহয় onto নহয় প্রুফ কৰিব লাগে একেবাৰে সহজ অংক এটা এটো অংক জানিবৰ কাৰণে তুমি সদায় এটা কি জানিব লাগিব কোৱাচোন greatest integer functionৰ ডেফিনেশন জানিব লাগিব greatest integer functionৰ ডেফিনেশন যদি জানা then you can solve these questions মই একদম ইজি বস্তু এটা লৈ লৈছো সলিউশন 1 1 or karone soasun let 1.2 and 1.9 belongs to R domain
ডমেইনত এইকেইটা এলিমেণ্ট আছে বুলি ধৰি লৈছোঁ 1.2 আৰু 1.9 Now, f of 1.2 is equal to 1.2. It is greatest integer function or 1.2. My shortcut dekhai desu. 0. It is 0, 1, 2. 1.2. Hodai immediately next number top. Hai na? 1 pala. Greatest integer function. It is value to my dekhai desu. Hodai. Horu to hai. Similarly, 1.9. 1.9 or কিমান হ'ব 1 হ'ব 1.9 এখিনতে যদি লোৱা এটোৰ ভ্যালু সেম গ্রেটেস্ট ইন্টিজার এটা কি দেখিলা তুমি f of 1.2 is equal to f of 1.9 but 1.2 is not equal to 1.9 দুটা সমান জানো নহয় therefore f is not 1 এটো আমি আনসার পাই গল এতিয়া অনটো প্রুফ কৰিম এটোৰ কাৰণে কি কৰিম অনটোৰ কাৰণে সোৱা let 0,7 belongs to r to কি codomain we know আমি কি জানো fx is equal to this is always an integer হয় না নহয় does এখানে পা লিখিছো does there does not exist any x belongs to r such that fx is equal to 0.7 থাকিব জানো কেতিয়াও না থাকে কারণ fx this greatest integer function is always an integer therefore f is not onto একেবাৰে সহজ অঙ্ক পৰীক্ষা দিয়ে থাকে এইবিলাক ফাইনাল পৰীক্ষাত তোমালোক কিন্তু হেই জানাই বহুত ইজিলি কৰি দিব পাৰা যদি বুজি পোৱা আৰু যদি না জানাই বহুত ডাঙৰকৈ কেতিয়াবা কিছুমান কিতাপতে চাবা কি এইবিলাক অঙ্ক কিছুমান বহুত ডাঙৰকৈ কৰি দিয়ে আৰু কেতিয়াবা বহুত সৰুকৈ কৰি দিয়ে ওকে ক্লিয়াৰ নেক্সট এক্সাম্পল লম এতিয়া মই এতিয়া তুমি চোৱাচোন আমাক দুটা সেট দিছে টেক্সট বুকৰ অংক এটো ক্যাপিটাল এ আৰু ক্যাপিটাল বি সেট দুটা দিয়া আছে আৰু কিহতক ডিফাইনও কৰি দিছে f142536 be a functions from a to b proof কৰিব লাগে so that f is 1 একেবাৰে সহজ অংক এটো কৰিবৰ কাৰণে এটা এটো কেনেকৈ কৰিবা এটো অংক চোৱাচোন একেবাৰে ইজি মই দুটা ডেপিক্ট কৰি দিছো এটো ক্যাপিটাল এ ক্যাপিটাল বি 1 2 3 ডায়াগ্রাম আঁকি দিও 4 5 6 7 এটা 1 এ 4 ৰ লগত ৰিলেশনস কৰিছে 2 ৰে 5 ৰ লগত 3 ৰে 6 ৰ লগত এটা ডায়াগ্রামৰ পৰা চাই ইট ইজ obvious it is an 1 functions এটা খালি তুমি ল্যাঙ্গুৱেজ টুক লিখিব পাৰিলে হ'ল কি বুলি লিখিবা ফৰ্ম ফিগাৰ it is obvious that f is 1 because every distinct element of capital A has distinct images in capital B bas finish ka enake likhe dile hol ki likhiba from above we have seen that distinct elements of capital A has distinct images in capital B. This implies f is 1 এটা লাইনতে কাম খতম এটো অঙ্ক সহজ অঙ্ক এটো 2 মার্ক এটা দিব তোমাক তুমি জানা নে নাই তোমাক টেস্ট কৰিছে তাৰ মানে that means whether you know the definitions of 1 or on 2 এই অঙ্কটোৰ মিনিং এ হৈছে এটো বাকিখিনি নরমাল ক্যাপিটাল এ থকা প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টৰ বিৰ পৃথক পৃথক প্ৰতিবিম্ব থাকে সো f is 1 ক্লিয়াৰ তো সহজ তোমালোকৰ কাৰণে ক্যাপিটাল এ দিস তামানে রিয়েল নাম্বার হবো ইয়াতে 2 না থাকে b2 রিয়েল নাম্বার হবো 1 না থাকে
define কৰিছে ফাংচনটোত fx = x - 1 divided by x - 2 so that f is bijective. That is 1 1 and on to proof কৰিব লাগে বেলেগ একো কাম নাই very easy questions these are 1 1 or কাৰণে কি কৰিবা let x1, x2 belongs to R হৈছে domain sorry capital A such that f of x1 is equal to f of x2 this implies x1 minus 1 x2 minus 2 so yet x1 hobo and x2 minus 1 x2 minus 2 etu tumi cross multiplications koiba etu answer definitely ulabo ma likhe disu x1 is equal to x2 therefore f is 1 1 similarly second part to proof koribor karone let y belongs to B codomain such that f of x equal to y. This implies fx or মান to hobo x minus 1 by x minus 2 is equal to y. Eto jodi calculation kora x minus y is equal to xy minus twice y. That is x 1 minus y that is yate hobo 1 minus twice y that is x is equal to 1 minus twice y divided by 1 minus y which belongs for all y belongs to capital B comma there exists x is equal to 1 minus same language likhe dia belongs to capital A such that f of x is equal to f of 1 minus twice y 1 minus y calculation koiba khoda y pai jaba therefore f is on ekabare easy onko ebila so mo tumalkor karone aru pasta homework di disu ekita ghor try koriba aha korisu pariba ekita onko baki agor jikita onko ase ekita khub dhuniya ko practice koi laba then you will try to solve these questions screenshot eta mailwa so aha korisu 1 1 আৰু 1 2 tumalkor iman problem nohobo ajiar pura ভিডিও তো বাৰে বাৰে চাই লবা আৰু তোমালোকে বন্ধুক ফ্ৰেণ্ডছক শেয়াৰ কৰিব পাৰিলে তো নেক্সট ভিডিও লৈ আহি আছো মই তোমালোকৰ কাৰণে টিল দেন বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ